न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। पश्चिम बर्धमान तृणमूल में अंतरकला सोशल मीडिया पर आई सामने। जिला अध्यक्ष के खिलाफ दासू ने निकाली भड़ास। बनपुर दामोदर नदी का टूटा ब्रिज, बड़ी दुर्घटना होते होते टली। बांकुड़ा आसनसोल के बीच रुका संपर्क। तीन सालों से आसनसोल नगर निगम के 17 नंबर वार्ड के लोग गंदे पानी को कर रहे सेवन। बोरो कार्यालय घिराव प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आसनसोल के लोकप्रिय नेता शिवदासन दासू ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दासू ने जिला नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी के कई बड़े नेता विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से संबंध बनाए हुए हैं, जिससे तृणमूल का जनाधार कमजोर हो रहा है और भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। शिवदासन दासू ने पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय जहां तृणमूल को 1 लाख वोटों की बढ़त मिली थी, अब वो घटकर मात्र 40,000 रह गई है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के कई नेता भाजपा से मिले हुए हैं और तृणमूल के समर्पित नेताओं को नीचा दिखाने के साथ साथ भारी भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। दासू की इस फेसबुक पोस्ट के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह और अस्पष्ट हो गई है। वहीं इस बयान को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने शिवदासन दासू का समर्थन करते हुए कहा कि जो बातें वो कह रहे हैं वो एकदम सच है। ये हम पहले से कहते आ रहे हैं, अब खुद उनके पार्टी के नेता भी वही बातें कह रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर अभी तक तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। নিজেকে কি বুঝছি আমি বুঝতে পারছি না। এই 2-3টো নেতা এই জেলাতে আর নেতা নেই নাকি? এরা এই জুমা 8 দিনে আসছেন, নতুন করে পদ পাইছে বলে কি আপনি আপনি বিরাট হরিদাস পাল মনে করেছেন নাকি? কিছু কিছু মিটিং এ বলছেন আমরা ছেড়ে কই নেই। যাকে বোঝার দরকার এই জেলাতে যে পশ্চিম বাংলায় যে এই জেলা ছেড়ে দিন, যে জেলাতে যে তৃণমূল কংগ্রেস করে যায়, যে তৃণমূল কংগ্রেস করে ও মমতাদিকে দেখে করে আর অভিষেক বাকি সবাইকে দায়িত্ব দিয়েছে, দায়িত্ব পালন করার জন্য, সবাইকে লেকে চলার জন্য। কিছু মিটিং এ আমি দেখছি কাউকে জিজ্ঞেস করছি তোমার এরিয়াতে কত লিড হয়েছে, তোমার এরিয়াতে লিড কেন হয়নি। যাকে কই এই জিজ্ঞেস করছে না, যার বিধানসভা ইলেকশনের পরে 1 লাখ লিড পাইছিল যে বিধানসভাতে, ও বিধানসভা 2024-এ 40,000 আসছে। তো 2 সালের মধ্যে 60,000 মার্জিন কম হয়ে গেছে। আর ও জেলা প্রেসিডেন্ট বি হয়েছে, আর জেলা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে পান্ডেশ্বর বিধানসভাতে 40,000 মার্জিনে আসছে। আগামী 24-এ ইলেকশন আসছে, কি হবে ভগবান জানে। সংগঠন को मजबूत করার জন্য সবাইকে লেকে চলতে হবে, সবাইকে একসঙ্গে রাখতে হবে। নিজেকে বুঝবে আমি সব কিছু আর আমি অমুককে বাইপাস করে চলবে, ও রাজনীতিতে হয় না। সবাইকে একসঙ্গে লেকে চলতে হবে, এই শিখিয়েছে মমতাদি। পার্টিকে মজবুত করার জন্য শিখিয়েছে। যাকে আপনার দায়িত্বতে আছেন, যে দায়িত্বতে আছেন, যাকে পার্টিকে মজবুত করতে হবে। আর সবাই মমতাদি অভিষেক ব্যানার্জিকে দেখে দল করে অহংকারে চলতে শুরু করেছে, টাকার অহংকার দেখাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না বিজেপি কে মাইলেজ দিচ্ছে, যে বিজেপি কিছু নেই এই জেলাতে।
আর ওই বিজেপির সঙ্গে মারামারি করে বিজেপিকে হাইলাইট করে দিচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না কেন এরকম করছে। আমাকে লাগছে এরা বিজেপি দালাল আছে, এইসব নেতা বিজেপি দালাল আছে। আজকে বলবে তোমাকে আমি টিকিট তোমাকে তুমি টিকিট পাবে না, তো এরা কি দল করবে? এরা বিজেপিতে পালে যাবে। अब सच्चा तृणमूल होते सीखते হবে, মমতা দি বফাদার সৈনিক হতে হবে, যার জন্য ত্যাগ করতে হবে, মন বড় করতে হবে। নিজেকে হাঙ্গার লেগে চলবে তো দল বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। হাঙ্গার ছেড়ে দিন, টাকা বেশি টাইম হাতে থাকবে না, টাকার হাঙ্গার দেখাবে না। তৃণমূল কংগ্রেসকে মজবুত করুন। তৃণমূল কংগ্রেস আছে তো আমরা সবাই আছে। বিজেপিকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য আপনারা জন্ম হয়েছে। আমরা বিজেপির সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছি, বিজেপিকে ফিনিশ করার জন্য চেষ্টা করছে। আর কিছু লোকের চামচা বেলচা বিজেপিকে হাইলাইট করে দিচ্ছে, বিজেপিকে মাইলেজ করে দিচ্ছে ইজি হবে। আর এরা সবাই আমরা এনকোয়ারি করতে যাবে না, সবাই শুভেন্দু সঙ্গে অ্যাডজাস্টে আছে। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल क्षेत्र में स्थित दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल अचानक टूट गया, जिससे बांकुड़ा और पश्चिम बर्धमान जिलों के बीच संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। ये घटना रविवार को उस समय घटी जब नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण नदी के बांकुड़ा किनारे स्थित एक नाव लगभग डूबने की कगार पर पहुंच गई। इस नाव को बचाने के लिए स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अस्थायी पुल के टूटने से दोनों जिलों के बीच आने जाने वाले दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। হঠাৎ দেখছি ব্রিজটা ভেঙে গেছে আর পার হওয়ার রাস্তা নাই কোথাও। তো এরকম ভাবে কি মানে যান কতটা অসুবিধার অনেক অনেক প্রচুর অসুবিধা। মানুষজন কাজে গিয়েছে, এবার আসতে পারবে না ঘর। এই যে এটা কখন হলো? এটা সকাল 9:30টার সময় হয়েছে। এই যে যারা ডেলি প্যাসেঞ্জার যাওয়া আসা করে এই ঘাটে, এবার সকালবেলায় তো তারা হ্যাঁ তারা কাজে চলে গেছে, এবার কিসে আসবে সেটাই। आसनसोल नगर निगम के 17 नंबर वार्ड अंतर्गत कुल्टी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद ललन मेहरा के नेतृत्व में लोगों ने कुल्टी बोरो कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद ललन मेहरा ने आरोप लगाया कि इलाके की पानी की टंकी पिछले 3 वर्षों से टूटी हुई है, जिसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है। इस कारण पानी में गंदगी मिल रही है और लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। पार्षद ने कहा कि इस विषय पर कई बार बोरो कार्यालय को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कल से हम लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, उन्होंने चेतावनी दी। प्रदर्शन में शामिल एक स्थानीय महिला ने बताया कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस दूषित पानी से काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कभी पानी में हड्डियां मिलती है तो कभी गंदगी, समझ नहीं आता कि ये सब कहां से आ रहा है। टंकी की हालत बहुत खराब है लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। वहीं बोरो कार्यालय की ओर से कहा गया कि यदि शिकायतें सही पाई गई तो समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है। টাঙ্কিটা ভেঙে পড়ে আছে, কেউ কোনো কাজ করছে না। টাঙ্কি বলা হয়েছে 2 বছর আগে, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমরা এই যে এত নোংরা জল খাচ্ছি, এই জলে আমাদের বাচ্চাদের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এমনকি বড়দেরও শরীর খারাপ হচ্ছে। যে 17 নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জলের ট্যাঙ্কিটা আছে ঘাটি মোড়ে, সেই বিগত 3 বছর থেকে ওর মাথাটা পড়ে গেছে। সেই কারণে আজকে 3 বছর হওয়া সত্ত্বেও এবার আরও বেশি করে পড়ছে ওইখানে। তার জন্য যে সিমেন্টের কংক্রিট আছে ওই পাম্পের সাথে বেরিয়ে
যে কানেকশনগুলো আছে সেইখানে ফেসে যাচ্ছে, মানুষের জল পাচ্ছে না। সব থেকে বড় ব্যাপার জল পাচ্ছে না, ওইটাতে ঠিক আছে, কংক্রিট ফেসেছে ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাপার আছে কি ওই যে মাথাটা পড়ে গেছে ওইখানে ধরুন কি পাখি বসছে, ওইখানে কিছু নোংরা জিনিস ঢেলে দিচ্ছে টঙ্কিতে, কেন মাথা নেই তো, উপরে তো ফাঁকা আছে, মাল পাখি মরে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে। এবার যখন মানুষ আমার বাড়িতে নিয়ে আছে, কারো বাড়িতে ধরুন কি হাড় বেরোচ্ছে, সেওয়াল বেরোচ্ছে। সমস্যা জানালো যে ওদের জলের যে কিছু পাইপের মধ্যে নাকি কোনো নোংরা এই বালি ধুলো এইসব কিছু ওই বোতলে করে নিয়েও এসেছিলো 2-3 বোতল জল। যাই হোক, দেখুন সেটা নিয়ে এসেছিলো, আমরা তো সেটা আর অন্য কিছু বলতে পারি না। যদি এটা হয়ে থাকে সেটা সত্যি খারাপ বটে, তো আমরা তো আর জানি না ব্যাপারটা। উনি বলছেন নাকি ট্যাঙ্কিও ভাঙা আছে, ট্যাঙ্কিটা ভাঙা আছে, এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এটার কাজ করার জন্য আবেদনও উনি করেছেন। এটা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আধিকারিক সাহেবরাও ছিলেন, ঠিক আছে, ওনারা শুনলেন এবং দেখলেন। দেখুন এরকম প্রতিনিয়ত হতেই থাকে, কোনো একটা ভেঙে গেছে, ব্রেক হয়ে গেছে, এটাকে আবার ঠিকঠাক করতে হবে। बिहार में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और फिर नृशंस हत्या की घटना के विरोध में तृणमूल छात्र परिषद ने सोमवार को दुर्गापुर में प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन दुर्गापुर सरकारी महाविद्यालय के मुख्य गेट के सामने नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। तृणमूल नेता शुभज्योति मजुमदार ने इस मौके पर कहा कि ये घटना 26 मई को बिहार में घटी, जहां बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे 5 घंटे से भी अधिक समय तक एम्बुलेंस में ही रखा गया। उन्होंने तीखे शब्दों में सवाल किया कि ऐसे समय में तथाकथित बुद्धिजीवी कहाँ हैं? वे लोग जो पश्चिम बंगाल में छोटी छोटी बातों पर राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं और महिला आयोग को दौड़ा लाते हैं, वे अब चुप क्यों हैं? দেখেছে যে গত 26শে মে বিহার, যেখানে বিজেপি সরকার এবং ডবল ইঞ্জিনের সরকার বিরাজমান আছে, সেইখানে একটা 9 বছর বয়সী বাচ্চা মেয়ে, তার সাথে সবার প্রথমে তাকে ধর্ষণ করা হয় এবং গলার যে নালি সেটা 3 বার কাটা হয়, পেট কেটে দেওয়া হয়, বুক ছিঁড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে যখন হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয় 5 ঘন্টার বেশি তাকে অ্যাম্বুলেন্সে পড়ে থাকতে হয় এবং তার কিন্তু মৃত্যু হয়। আমরা দেখেছি সেই সময় প্রধানমন্ত্রী বিহারে যায় ইলেকশনের প্রচারের জন্য। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং জানতে চাইছি যে এখন সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষরা কোথায় আছেন যারা পশ্চিমবঙ্গে পান থেকে চুন খসলে এখানে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য কথা বলেন এবং ছুটে আসেন মহিলা কমিশন এবং মহিলাদের স্বাধীনতার জন্য কথা বলেন। বিহার, ইউপির মতো বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে, ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে, বিহারে একটি মাত্র ঘটনা নয়, 26শে মের পরবর্তী সময় ঘাটলে দেখতে পাবেন 3-3টে রেপের ঘটনা ঘটছে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
रविवार की रात बोंगे हिंदू सुरक्षा मंच की ओर से आसनसोल दक्षिण थाना के सामने एक जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन कोलकाता में तुलसी के पौधे को जानबूझकर तोड़े जाने की घटना के विरोध में किया गया, जिसे मंच ने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे जिहादी मानसिकता से प्रेरित तत्व शामिल है, जिन्होंने सनातन संस्कृति के प्रतीक तुलसी पौधे को नुकसान पहुंचाकर समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाई है। मंच के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की, सनातन संस्कृति पर हमला बंद करो, तुलसी माता का अपमान नहीं सहेंगे, जिहादियों को सजा दो जैसे नारों से इलाका गूंज उठा। ঘটনা ঘটে শিব মন্দির তার পাশে এটা তুলসী মন্দির ছিল, তাকে কেন্দ্র করে জিহাদি সমস্ত জিহাদি তারা ভাঙচুর করে। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা আজকে পথে নেমেছি প্রতিবাদ। आसनसोल में आदिवासी समाज ने अपने छात्र छात्राओं के हितों की रक्षा के लिए जोरदार आवाज उठाई है। समाज के प्रतिनिधियों ने महकमा शासक कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासी छात्रावासों में व्याप्त कई गंभीर समस्याओं को उजागर किया। आदिवासी नेता सामाजिक कार्यकर्ता साइलेमन मार्डी ने बताया कि आदिवासी छात्रों को मिलने वाला स्टाइपेंड भी पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है। जहां उन्हें 1800 प्रति माह मिलना चाहिए, वहां सिर्फ 600 ही दिया जा रहा है। পক্ষ থেকে এবং পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক হোস্টেলের অভিভাবকগণ আজকে একটা বিসিডব্লিউ অফিসে একটা ডেপুটেশন নিয়ে এসেছে। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েগুলো দীর্ঘকাল ধরে পুরো পেনশন পাচ্ছে, পুরো স্টাইপেন্ড পাচ্ছে না। পুরো স্টাইপেন্ড বলতে এদের অর্ডার অনুযায়ী 1800 টাকা করে পাওয়ার কথা, সেখানে এদের উপস্থিতি অনুযায়ী স্টাইপেন্ড দেওয়া হচ্ছে। কারো 5 দিনের উপস্থিতি অনুযায়ী ডেলি পার ডে 60 টাকা হিসেবে যেটা আসছে সেটা 300 টাকা পাঠানো হচ্ছে। কারো ক্ষেত্রে 10 দিন উপস্থিত থাকলে সে 10 দিনে 600 টাকা পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু এদের অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার কথা 1800 টাকা। এটা আমাদের মেন দাবি। फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की चौथी वार्षिक आम बैठक शनिवार की शाम शांतिनगर स्थित अमन पैलेस में संपन्न हुई। इस बैठक में 100 से अधिक वार्षिक सदस्य और 35 आजीवन सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में महासचिव परमजीत सिंह ने संस्था के विगत वर्ष की गतिविधियों और आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही आगामी सामाजिक कार्यों की रूपरेखा भी साझा की गई। इस अवसर पर फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। हमारे इस टीम के अंदर हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे हजीब भाई एवं पूरी टीम और जितने हमारे गेस्ट हैं, हमारे कमलेंदु भाई, हमारे श्रीवास्तव जी, हमारे विजय सिंह जी, चरणजीत सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी, बालेश्वर यादव जी, अजय राय जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब और जितने हमारी ये टीम लीडर है और हमारे पत्रकार बंधु जो हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं, आप सभी को मैं इस मौके पर हार्दिक अभिनंदन देता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये मौका। पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय आसनसोल में सोमवार को आगामी चुनावों को लेकर वोटर लिस्ट संशोधन और बूथ से जुड़े विषयों पर एक अहम सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस नेता देवेश चक्रवर्ती ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि ये बैठक प्रारंभिक चरण की थी, जिसमें मुख्य रूप से ये तय किया गया कि एक बूथ में अधिकतम कितने मतदाता रखे जाएंगे और किन किन बूथों में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही वोटर लिस्ट में संशोधन से संबंधित प्रारूप पर भी चर्चा की गई। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।